Yellow, one more. Start. Time start na. Bro! Yes, bro. Go! Ay, mamaya bola dito yung kanina araw pag yung bola. Okay. So, nakuha namin ang bola kanina. Yes, boss. Sorry, boss. Hindi ko alam. Kaya para hindi malito. Sige. Thank you. Wala pa. Laban! Ikaw, sabi. Sino pound? Number 2. Number 2 pound. Tapos, team foul. Team foul. Oh, ready? Team foul ng kabila. Ikaw na. Isa. Kabila ito. Isa pa. Hindi nga pinto. Yan. Lang eh. Puta. 2 points. Asyo, bola to. Sir, kabila. Nice shot. 3 points. Maganda gising ko sa. Press ha? Four. Oh, ready? Cover na yan, cover na. Wala foul. Foul. Likod. 1-7, pussy. Free throw. 1-7, Shot. 2 shots. Buti dun sa damuhan. Hindi nakaano sa simento. Air brake. One more. No, sabi ha, 2-4 para Oh, receiver. Nice one. Third. Nako. Game. Sayang. Sabi sila kayo. Dalo tayo. Sino? Likod. 14 seconds. Point. Inyo! Ito, nan laki.
1-5. Foul. 1-5. 1-2 na, 1-2. Nino! Nino! Saan yung ano natin? Wala? Dalawa natin penalty sa kabila laki na. Ah. Pero pag ano, discarte tayo magkasama. Sige, sige, sige. Wala lang, nag-ano lang. Naglalambing lang. Ang ganda. Hindi katulad dati, may pasok mas madali. Oo. Steal by Raymond. Steal by, Ayan, ay, steal na naman. 5 minutes ka lang, ha? 5:50. Oh, yung next 5. Ano na? Ready, next 5. Ready, next 5. Pasa pala yun. 5 na ba? Wala pa. Isang position pa. Yan. Score, 7-8. Sa posisyon. Yun! Okay. Change 5, change 5. Live ball. Ilan? 11 na ba? 11? 14. Okay, na. Sorry. Paano nga 14. Paano nga mag-minus ito? George, stay. Score. Okay na ako. Kaya? Galing ko muna to, sandali lang ha. 10. 10? 8? 7-8. Sandali lang sir. Saglit. Substitution lang. Sab lang, yung mga tao. Talikod na lang, numero. Talikod, numero. Lapit dito, 29, 67. 67, 9. 9, 24. 24, 33. 32. 32. Okay, sa kabila. 9, 4. 4, Tsaka si ano, yung isa, bago. Yung 5. Siyam lang sila. 9, 4, 5. isa pa. 12, 5, 17. Okay. Retain si Joe, siyam lang sila. Game. 24. Ay. Nice D. Seven. 5 seconds. 4, 3, 2. Up. Foul blue. Try. It's okay. Isa lang. Aga pa. Balik kita. Push. All the way. The middle. Nice one. Galing Paul kasi. Nice one, Johnny. Bola. Yan yung assistant. Good ball. Uy! Nice one. Assistant. Laki. Ball. Tulak. 32. Nice. Nasigaw na nila. Pre. Wala pa sigaw. Magulat. Hindi sumigaw, walang foul yun. 3 beses tinawag si Oy. Score, 13-8. Foul. 6-7.
Apat na, penalty na no. Sorry, puti. Mali pala. Isa pa. One mo. Teka. Gusto natin one foul there. Ready? Okay na, pre. Okay na. Traveling. May apat na no. Take foul. Apat na yan. Sorry, apat na yan. Point guard. 13-8 oh. 13-8. No. Sayang. Very less careful ah. Correctly. Only one game, right? Straight. Nice one. Kapila dyan. 10 second shot clock. Taas kamay lang, taas kamay. Nice. Ten second shot clock. Oyey! Saktong-sakto yun ah. Nino! 14 set. 14. Ba't nag-stop yun? Okay yan. Sige lang. Ba't nag-stop yun? Yung 0 pala. Turnover 1 tackle. Traveling. Yun lang. Last 2 minutes. Wala, traveling po. 1 tackle. 24. Last lang kayo, pre! Papa-out kayo pag ganyan. Foul ba? Foul ba? Penalty. Ano? Sino yung ano dito? Ako. Yung tao nyo, medyo mainit. Hinay-hinay lang. Ha? Di, isa lang. Gano'n niya, pre? Si Rafi, medyo mainit yan. Ewan ko bakit. Okay, riba. 14-8, sakto, di ba? Hindi, wag lang. Ay, paano lang, kasabihan lang. Baka dalawang beses na eh. Baka maano pa eh. Magkagulo pa. One left. Sayang. Offensive. Rebound. 4. Go down, slow. Easy lang. 1 minute. 1 minute 58. yan. Take time. La. 4. Uy. Rebound. 40 seconds. Sayang. Traveling. Sige lang. Running time yan. Dribble mo na. Pwede naman nagtutok yun eh. Tira mo na agad daw, Jaring. Nandun mo sa ilalim mo. Reverse line. Nice Sunod na committee na yan, pre. Taas kamay. Box.
kamay lang. Pass kamay. Stop. Wala na oras. La, ano yan? 1-7, foul. Tira yan, tira. 2 shots. Foul dito sa kabila. Putas. Yan na si Joe. Twelve seconds na lang ha. 12.6 time remaining. Last shot. Oh. Score. 12 seconds. Oh, harap na. Oh, ayan. Diretso na yan. Wala na. 5, 4, 3, 2, 1. Ano nangyari dito? Siyam lang kayo na. Purple. Hindi, ah. Purple pa rin. Number 15. Sino? Ay, sumasama yung laman? Ay, puta, mahirap yun ah. Ay, parang sumama na naman. Ito. Walang komite. Teka. Oh, siyempre, boy tayo. Kaya kakape pa yung komite. Tulog. 6-5. Oh, palit na. 5 sa yellow, 5, 6, 10, 14, 25. Wait lang. Yellow. Sa yellow. 5, 6, 5, 6, 10, 14, 25. 14, 25. Sa blue, 32, 10, Kaya nga sinabihan 15, yung nagkakabanggaan na 2, tsaka 3. may highlight na kanina yung Game. Sirba. Yeah? Yung one sa siya. Game. Hinighlight Game. na kanina na hinay lang. Ginigising lang. Siguro mga nantok. Hindi lang gising mo. Kaluluwa, dapat. Counted. Gusaya. Foul. Ay! Putik eh. Mali ako. Eh? 19 foul. 1. Send mo na ma-release ang Hey bro, yeah. I don't know if they're at Avenue 9 eh. Right now, I'm at Tampines Central. Tampines Park. I think there's a next game. You can come here if you want to play. You. Okay, I'll show you a location. Okay. Okay. Foul. Number 3. Saktong-sakto. Uy! Grabe, dalawang beses na yan ah! Nadala na yan ah. Gago, tinatamad na sila. Yun yung foul. Sino foul? Number 3. Blue. 1-0 lang yan. 2-0 na. 0 team foul tayo, 0 team foul. Ay, di, meron sa ilalim daw kanina. Tama. Meron sa doon. Sakto na yan. Hindi, yung ano, yung... Gubo! 18 ha? 18-10. Nako. Kanila pa din rebound. Hawak. Baba na. Ikot mo ha. Kita. Malalim. Ito. Sige, tira idol. Libre. Charge! Ano? Ang sura. Sayang. Good shot. Baba lang tayo. Ayan. Hindi makasalak. May malaki pa ba? Wala na yung malaki. Dapat salak sa kanan nila ngayon. Wala na yung malaki. Kabila. Wing. Tara naman oh. Kaya mo na.
Sakto ba, 12? Score 18-12 in favor of Milan. Oh, pinata pa yung umiti ah. May lugaw sa bibig eh. Kumapit eh. Matapang yung bata. Sumabit yung butil. Sakto. Gago. 10. Time out. Time out. Purple. Score ni Wanta. Tama na. Time out sa... Dito ka pala eh. Ang gulo eh. Kaya pala eh. Kada time out. Sige lang, mamaya na. Buha ka pa rin mamaya, ubos na yan. Pag Isang ano mo lang, ubos na agad yan. Kuha ka na. kape. Yellow ball. Dito sa group, walang nag-update sa group eh. Baka lang walang laro eh. Sakit ang loob sa team nyo. Sa captain lang pala, sorry pre. Ten second shot clock. 5, 4, 3, 2. Buha ng bola, pre. Italo na kayo, Charles. Oo, wala pa kang panalo dito. Wala, 0-2. Kawawa eh. 16-18. O, sige sa harap. Tayo, oras Red, kabila. Kanan. Hindi sinabi ata sa inyo jobs eh. Hindi, nasa Pinas ako eh. Balik ka doon, balik ka doon. 8, 7, Ito, laro naman dito Six. maaga eh. 5, Kapon nga nakapaglaro kami dito eh. 2. Eh di ba may pasok kami tuwing Sabado? Iba, pre. Kaya kapag dapat sa dito, laro ng kabila eh. Kasi alas naman Ayun na, ayun na. tapos naman Ayun na, ayun na. Isang beses lang sabihin, 10. Ganun lang. Huwag sa player oh. Tabla ha, tabla. Plywood, plywood. Nako. Pasok pa ata. Yun. Bigay, bigay. Nako. Bad pa. Harap ako. Gago yun ah. Gago na. Tawa. Advance. Push. Ikot. Bad pa sa Bawi tayo. tatlo. Player. Oh, palit. Na-update ba? Ready 5, ready 5. Ready next 5, ready next 5. Automatic sub 5 pala. Uy. Next 5 ready ah. Stop. Team foul. Dalawa, oh. Palit na ba after nito? Pwede na yan, palit yan. Pwede yan, palit yan. Uy, nangyari. Yeah, palit na naman, palit na. Okay na ako. Nawala. Okay lang. Palit 5. Palit na. Palit na ako, 5 na rin. Committee, number natin. Ready, good. 4, 9, 12, 17. 4, 9, 12, 17. 6 yung naiwan. May yellow tayo. Wala. Lang, kabila, pre na. Kabila, sino yung kabila? You, talikod, jersey please. 8, 9, 67, 24. Yung 15, pag ma-shot yung second, palit yan. Wala pa. Pag ma-shot yung ano, pag ma-shot yung 15, change. Pag ma-shot yan, sa baba. Iwan, change. 15.
Sino pumalit? 29. Ilan yung pasok niya? Isa lang. 18-19 yan. Oh, blue ready. Ball coming. Foul. Si Noel. Foul number 9. Yun yung number? 9. Pushing foul. Advantage na sa double team ha. Uy, taka na, Siko. Charging. Defensive foul. Yung blow. 17. Gitna ka nun or sa gilid. Count yun ang foul, di ba? Para hindi maulit. Ano yung personal foul yun? Yung technical lang hindi. Sir, ako na. 18-19, di ba? Repeat. Bang. 17 na. Top 2 na si 17 ha. Screen. Sir. Uy, tinamaan sa ulo, pre. Ayun na, advance na. Naku. Wala. Puta, parang galakad lang ah. Oh. Bin-AC ka. 2019 ha? 2019? Traveling. Oo. Ano yun? Double. Ayan na. May magugulo. Number 8. Ronaldo, okay ka lang? Anong player? Skip yung gitna. Rebound, Noel. Oo, sa quarter pa lang. Rebound, 24. Kaya. Diba? 12, 24, plus 2 points. 24 seconds. 24 seconds. Okay. Alamang na, tatlo. Guys, pakitingin lang. Mag-set na lang kayo. Tala ka, stat. Rebound, 67. Say around. Alvin! Nagdidikta. Nagugulo ko eh. Kumain ka lang dyan. Kumain ka lang dyan. Mamaya magkakakintahan pa eh. 10 seconds! Mali yung sabi. Ang lupit ni Johnny oh. Gandang depensa. Pwede maglaro mamaya. Hindi na maaraw eh. 10 seconds, shot clock! Nice pass! Galing naman no. Grabe naman yung tweet namin. 29 foul. Basket count. Bonus shot. 29. Warning na kayo, penalty. Hanggang nagising ah. Warning penalty ha. Blue. Bola. Shoot ba na shoot? 24. Start. Hindi magana. Galing talaga nung Arbetes. Tinitig-tinitig, di ba? Paggulo talaga si Richard eh. Dito na yung ano natin, oh. Photographer. Nakalay na ba yan? Tarino. Kanino nakakalay ng biyan? Penalty. Sa dilaw yata yan. Kalaminan eh.
7. Penalty, penalty, penalty. Daring mo na to. Sa inyo ba yan? Saan ka ba? Dito ka ba? Pre, laro na, pre. Laro ka. Palaroin mo, pre. Hindi pwedeng hindi maglalaro. Oo. Pag di naglaro, pre, hindi ka maglaro sa ano, play. Forever. Hindi na makapaglaro forever. Wala. Kahit laro-laro lang. More. Laro ka lang, pre. Hindi ka na makakalaro sa ano. Kahit ano lang, tumakbo ka lang. Rebound 29. No worry. Post to post. Okay. Traveling. Last 1 minute. Meron. Time out. Blue. Blue. Time out. Blue. Nice. Time out lang sila. Ano to sila kay? Alam mo ba yung bahay? Yung first half lang. Tapos yung third to fourth. Sakto, 25-20. Tingin-tingin ka pre ng coach. Official photographer tayo. May nasip pa sa free throw? Dalawa. Ay, ubos na yung lugaw. Sorry ubos na yung lugaw. Tama lang yan. Ubos na yung lugaw, okay? Nagbalik si tatang. Play, balik na. Balik na 5. Walang nagsab, ha? Wala sub. Wala pang sub. 54.6. Time remaining. Hindi lang kumakain ng lugaw. Nag-ano talaga. May mic din. Kakanta na ako. Rebound yan. 50 seconds. Yan. Galing talaga ng mga pasa ni Johnny. Anong tawag? Sino? Foul? Foul? Number 9, foul. Penalty. Hindi, baba. Tayo. Ito pala. Kape. Hindi ka nagkakape? Alak nakaka. Wow! Boarding, 26 ba? Boarding. Diba pre-practice mo kahapon? Ba, grabe Wow, Oo. 24. Ward! Era, sige! Counted! Galing. Nag-utak pa. 29 ba? 29. Tinamad ka lang takpan. Siya na lang tuloy nagtakpan. 29 basketball. 29. 29-23. Score 29-23. Basta kanina. Kukunin na lang. Diretso. Last 30 seconds. Wala na yun. Diretso na yun. Taas kamay lang, taas kamay. Uy, Nice block. tuyog ka talaga doon. Ang dami. Running ha. Running time. 15. 2 points. Oh, running yan. 2 points. 24. Running time. Go. 7. 7. Start nyo yung time. Ay, nag-start. 7. Ayaw mag-start. 6, 5, 4. Ay, nag-ano pala yung shot clock. Kaya pala. Wala na. Uy, ano pala yung shot clock? Sayang. Nawala yung shot clock kaya na. Okay, nag-ibig yung record yan. Tapos tayo. Nung pagkuha na ito, mga blitz picture.
Ano, ako muna. Kumuha lang. Mga action shots. Sumunod. Mga random shots. Hirap pala may lugaw. Baba pre, baba. Good. Hamon, hamon. Rebound, Joe. Nice. Rebound, pre. Sabi na rebound ni Ferd. Balik, balik. Point. Jump. Kabila, kabila. 10 seconds! Diretso na. Diretso, sasabi dyan. Beko, nice, nice. Good. Tira. Labas. Taas lang. Ay, easy, easy. Easy, easy. Si Milan. Screen. Yan. Oh, kabila, ikot. 10 seconds! Nice. Pre, tira. Una, tatlo tayo, tatlo. Oy, away. Good. Ay. Jones. Number 4. Sige, mamaya. Tatawagan ko One yan. foul. Tatlo na yan si John. Alam na dito. Uwi na. Hindi, nalulay niyo yung ito. 3 points, 3 points. Nice. Tres. 33 ah. 32-27. Sab mamaya. Sab daw. Sino yung sab mo? Milan. Counted. Foul. Johnny. Score. 1 time. Number 3. 33-29. Foul 1-2. Basket count. Yun ang nga. Sab na. Team number 6. 32-29. Out. Milan. 33-29. Oh, okay. Match. One shot lang yan. Oo, one time. Nice. Baba. 30-29. Pre, salubong. Kabila. 33-30 pala. Nice job. 32. Kaya mo na, pre. Oh, sab. Si Johnny. Sab. Sa table. 32, tatlo pre ha. Tatlo foul. Yun oh. Yun oh. Bago oh. Si Johnny na lang, si Johnny. Fresh na fresh oh. Ayan na. 12. Nabunsol. Ano nga lugo ko yung dito? First one. Wow, 34-30. Ba't ano nangyari dyan? Ha? Ano nangyari dyan? Ino?
Bawi na bawi. Uwi na. Nice one. Time out! Time out to... 9-9. 10 out. Uy, awa. Uncle! Dribble. Ako, uy! Ako! Uncle, I'm sorry! Stepping. Patay. Fresh, fresh. Tignan laban ah. Sakto ha, 36-33. Kusyo yun si Bird. Yan. Si 24. Ay, saan dyan? Gulo mo? Oo, gano'n. Nalilito po tayo. Counter. Foul number 6. Foul number 6. Ilang sir ha? Sub! Out number... Out number 10, in number 9. Init ah. Init ka? Init ang lugaw. In number 9. Okay, free throws good. Equal! Oh, equal! 36 all! Screen, screen. Go! Walang tawag! Walang tawag! Kutyo, wag mo lang i-dribble! 38. Tuloy! Huwag judgmental masyado eh. Sorry! Ako na yung sorry. Taas kamay lang, taas kamay. 10 seconds! Point. Wanta, number 9. Ayun ba ito? Deadlock pa rin tayo. Hindi rin, makagalo yan. Locos yan, locos. Nice one, pre! Point, number 6. Ganun na. Galing mo, Will. Mamigay ka ng jacket. Yeah! Dapat jacket yan. 5,000 na lang. Arang lang. Yan. Press ha? Sige. Gila, bawal na, bawal. Press yun. Init ah. Naunahan kasi ng kape. 10 seconds! Rebound Jones. Huli ka, Balbon. Nakuha na yan. Nakuha na yun. On the way, on the way. Yun din nakatabli. Number 6. Number 9. Naabot pa pa. Libre na eh. Number 9. Sab daw. Wala pa. Dapat neutral ka ba? Wala. Hindi lang. Na-excite lang. Wala nga no, penalty. Wala. Di naman tayo Di man tayo na. boses lang. Kita mo, speech lang tayo. Pre, opensa tayo, opensa. Number 9 lumabas in 29. On the way. Lamang sila, dalawa. Lamang isa pala. Saba ko. Mamayang hapon pa. Number 6. Number 6. Sab, number 6. Sab! Sab, pasok. Number 6 out, 12 in. Nalakad. Oh, yellow, ready. Team na lang kasi ang laro. Hindi, 14 lang yan. Johnny siya yan. Ganda. Kamang tayo isa. Bawi ulit. Depensa lang, depensa.
Finger, we trust. Tipto. Gagi. Point, John. Nice, Will. Pauwi na sana, nakapuntos pa. Napadaan lang, naka-score pa. Bumili na suka yun ah. Bumili lang ng toyo. Nakascore pa. Hindi na bumalik. Sunog na yung niluluto. Yung adobo, baka hindi. Wala suka. 10 seconds. Katawan mo lang. Yun, kahapon pa yun. Hapon pa yun Wala, ubos na kahapon yan, pre. Ubos kahapon yan. Inubos kahapon eh. Ayun yun, no? Umulit pa. Umulit pa. Ayun, no? Kumuha ka ng stats. Kinumpleto pa yun. Stop. 2 points. Kumuha ka ng... Wala, di pwede. Time out pa kami isa. Time out. Ay, nabigay na. Time out. Pwede nga, Bol. Pwede. Gulo ng ano ah. Hinga lang. Hinga. Ayan, 44, 47. Tatlo lang, oh. Si ano rin, si Milan, pasok from Calizo. Sabi 4-4 Milan. Tanggal yung Calizo. Diyan yun. Dumuan lang. Ayun, Johnny. Ang ganda pasok! Dami assist ni Johnny, ah. Nice one. Good. Kaya ba? Pesa. 1 minute. Ang ganda. Ba. Running yan. 30 seconds. 14 ko na lang tayo, 14. Relax lang. 14 ko kayo, 14. Take your time. Sige, marami pa shot lang. 20. 10 seconds! Break lang ha. 10 seconds na. Push. Basket count. 46, 47. 46, 47. Referee decision, not yours. Counted yun. Gather idol eh. Counted. Sabi nga ni Rep. Sabi ni Rep, counted. 6.1 seconds. Ganda ng laban. Init. Ay, ganyan sana. Tulad ng lugaw. Ang bilis nun ah. Running time. Running tayo na yan. Ay, kaya mo. Tinagis mo sana pa siya. Tinagis mo pa dapat. Deadlock tayo, deadlock. Running time. Ano yato lang? 64 pala. May kala ko uwi na eh. 64, palitan ko yung sa akin. 64. Palitan niya ako. Kala ko uwi na, sabi niya uwi na eh. Yung adobo pre, wala na. Oo nga, bumili ng toyo yun eh. Sunog na yung adobo Pwede yun. na mga adobo sa asin daw eh. Magiging paksiw yun, magiging paksiw. Ganda pa no? Fourth quarter ah. Fourth quarter ah. Kaya mo, di ba? Nag-stats padding to. Player of the game kagad dyan. Oh, good. Blocking. Dalawa ba? Mumuwersa na. Ganun sana. Foul. Dalawa ba? Number 9. Dalawa? Ito pa lang yan. Number 9, blocking. Dalawa ba? Ano yan? Shooting. Yan ba yung mga maraming bubulagtan ng makaraan?
First quarter pala. Sa akin binabawi. Oh, siya din yung inangklahan niya eh. Job, yung transition nila Wala si Milo. Hanap ba si Mayo? Yun yung point guard niya, si Milo. ano? Wala si Milo. Oh, yung Calderon din. Masigit, masigit. Sinong foul? Foul. 6-4. Dalawa. Free throw. 32 ah. Nangangin eh. Kahit si Uncle, pawis oh. Isa, iwan ta. Split free throw tayo. Score, 48 all! Job, lumabas ka, Job. Lumabas ka. Huwag kukuha sa loob. 10 seconds, shot clock! Good. Oh, yun o. Okay. Patay. Kumpiyansa lang. Sundot. Tapat lang. Yun. Good. May tumawag. Pass ball. 2 shots yan. Pasan niya yun. Kasi free throw pala. Technical yun ata kanina pa to. Pang less tension lang naman. Masyadong seryoso eh. Mga larong seryoso. Hindi nagsasalita. Oo nga eh. Wala na. Mamaya pa yan. Kasi Start tahimik sa'yo, dapat mahinga yan. Sino foul? Nalungkot to. bola. Alam ko dyan lang kay Millard Richard. Lamang dito tayo. Lamang ngayon. Mamaya. Isa pa. Hey, kayan! Galing! Buwat! Kita mo. Tapat lang. Ayun na! Sige! Look! Sige! May itong laro, may mabibigyan niya. May mabibigyan niya yan. Ayun! Back to back! May burn. Osyo. Dalawa lang! Init ng laban. Ay, offensive! Moving. Kahit i-overtime nyo ng 3. Okay lang. Kahit nag-alas-kiss kayo, okay lang! Hoy, lakas! Hindi! Sab. Ito na, buhat na! Ayan na. Yung pandinan. Wala daw sibuyas eh. Ayun na, sibuyas! Ball! Tubig! Whoop! Counted! Sino foul? Secret! Ninyo! Warning ka na! 4 foul ka na. Grabe si Bini Aya, oh. Lalaro pala si Bini Aya. Okay, harap lang! Good! Good! Oh, foul. Ayap, graduate. Johnny, ba't mo binigyan? Ba't dyan ang tinulak? Friendly fire, Graduate. Si Johnny! Sab. Friendly fire, pre! Paul si Johnny! Ayun. Sabi ko lang sa'yo eh. Sorry.
Siyempre, focus sa laro. Oo, laro lang. Nakalimutan lang yung hype sa defense eh. Score, 53-51. Foul. Lakas. Sino foul? Eh, penalty! Penalty, penalty! Penalty, penalty! Penalty, penalty! Penalty ka agad ah. Galing ah. Sanay sa free throw yun. Bata pa lang. Oh, di. Wala ibig sabihin nun, pag na-shoot pa yung free throw, kulang pa yung foul. Ayun ba yun? Galing ni Fred. Sakto! Oy, nasa 6 pare. Timing yung timing. Nasa 6 yun. Dalawa lang ha. Assist pala yun. Screen. Bigay screen. Screen. 6 minutes. Okay, Job. Pasok. Oh, baba. Depensa. Putang ina, ang lugaw. Shit. Running time ba yun? Sige lang. Uy, ang lugaw. Uy, ingatan niyo naman yung Stop mo muna yung time. Ayun pala, may bola. Johnny. 10 seconds. Bola kapag pinalitan. Traveling, Juanta, number 9. Dahil sa defensive to defense. Tip to tayo, tip to. Dalawa lang ha. Time remaining, 5 minutes. Hop. Good. Go, walang tawag, good. Walang tawag. Walang nadali. All na. Deadlock. Oh, nadadali kayo dun eh. Sumsum mo, Tingog man. Power mo to. Time out. Yellow. Sakto ba? 55-57. Balik. Stop ka, sabi mo doon. Transition. Oo, patakbot. Pass break yan. Fast break kasi sila. Johnny, kabila ka, Johnny. Laling. Nice. Ipaw. Sino foul? Number 2. Bigla lang gumaganon. Johnny, sunod-sunod eh. Ano, Joe, dapat iwalay siya. Equal. Dito ka lang daw, Johnny. Depensa ka daw, Johnny. Sa free throw lang yan, sa free throw Depensa ka, lang. Johnny. Depensa. Penalty ng blue ha, penalty ng blue. Foul pa lang tayo. Pero ilan ba yung dalawa? Oo, isa pa. Transition! Baba na! Hoy, meron sa isa sa baba ha! Layo. Sige, ubos na oras! Good. Work. Let's go! Okay, 3. Kabila yung isa! Go. Baba na, baba! Second motion na. Last break na sana. Club 6-17 na 5. 10 seconds, shot clock. Huwag papiluhin.
Everybody, nice one. Meron pa kasi sa puta na rebound. Tara, may init yun. Laban, palitan ng score, no? Tapat lang, tapat ha. Huwag yung pabiluhin. Yung di naglaro na second game. Ito sino sa kanila kukuha muna sa kabila pre. Overtime, overtime. Good! Good! Foul! Ilang foul yun? Fourth foul. Third, fourth. Apat daw, apat. Apat na daw si Joe. Tatlo number mo. Apat na. Apat na. Apat na. Tatlo daw. Ibig sinasabi. Relax. 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 Number 3 yung jersey. Number 4 sinasabi namin eh. Oh, relax. Alam niya, apat siya. First free throw, pumasok ha. Ano yan? Second free throw, me. Galing talaga ni Kuya Will. Tatpating talaga. Oh, foul. Penalty. Tirano talaga? 3 minutes pa lang. 3 minutes pa. Nakapag ilalayo niyo yung team mo. Yan eh. Depensa ka rin, Charlie. Depensa. Tito, assist dito ha. Hindi ka pa rin. Pabagal lang tayo, pero tayo mahina. Tanda lang. Ayun! Oh, relax. Behind you. Diyan! Double pa! Tip to. Dalawa. Graduate na ba yan? Di ba? Ang time pa'y ginawa ni Johnny na. Di pa mo yun? Kupal ka ba, boss? Bossing. Joe, fix me. Wilson. Ganda na shooting. Tatlo lang yan, oh. Apat. Dito ka lang pre, abante ka dito. Dito ka lang. Sino ba naman? Sino ba ngayon? Dito. Di, Dito pala. bed scoring. Yellow. Lima. Alaga lang. Anong defense? Anong defense down? Para maano yung Hop. Tingin silalim. Hop. Time. Pre, balik ka, taas ka. Oy. Last game lagi bro nakakaanuan yun. Rotate the ball. 10 seconds! Screen. Foul yan. Counted. Pag-driving yun. Uy. Whoop! Natapilok yung landing. Hindi, cramps ata. Hindi, okay lang yan. Karta lang yan. Number 9, warning. Natapakan yung balat ng sibuyas. Ang puna. Ha? Mali yung bagsak niya. Yung bagsak niya, wala naman siya nabagsakan eh. Hindi, cramps yan. Ganun siya, oh. May kandun nilang gawin. Tapilok siya. Mali yung Hindi mo bagsak siya niya. nare-review ka. Ako na mag-free throw. Yung pandina na. Yung pandina. Yung pandina na! Pandina. Hindi, kaya. Pagkainan sa luto. Pagpag lang. Pinagpag lang. Susan. Lang, yan na lang Ayun, yan. mga gusto kong player. Oo, i-adjust lang yan yung ano yan, shoelace niya. Okay, may lugaw ka mamaya. Lutoan kita ng special. Ay, nagluluto ba si Kibo? Wala na. Masakit. Hindi na shoot eh. masakit pala. Totoo pala. Nakalasa lang, i-release lang ako yung mga yan. 53-58 ah. Ayun, so, suporta sa fast break pre. Ayun. Oh, RST lang. Kahit sa'yo oras. Defense. Pero isang pala masakit, isa lang yung na-shoot eh. Tapat lang, tapat. Tapatan mo lang yan. Ayan na. Tapat mo lang, tapatan mo. Ayan na. Oh, patay. Good. Basic sports. Oh, dik pa.
Penalty na, penalty. Ay, shooting pala yun. Both team penalty ha. Yay. Salang. Secure the rebound, secure the rebound. Yun. Lima na yun. 4:59. Long possession lang yan. Screen ha, screen. Tawid. 2 minutes. Wala pa. Last 2 minutes. Ayun, yun pala. Dali sa kabila ka, Dali. By the boss Lugaw. 10 seconds. Oh, tulak. Ayun oh. Ang galing. Boom! Ang galing. Hoy! Warning, Johnny. Warning. Warning. Hindi na sadya. Delay the game. Delay the game. Last 2 minutes daw kasi. Oh, sorry. Technical foul. Yellow. Okay lang. Delay in the game. Okay. One technical. Okay na, pre. Kupal ka ba, boss? Kupal eh. Gusto ko yung Technical, walang foul yun. wala yun. Technical lang. Hindi pa. Pwede, baka ano yun Both nila. team penalty. Yun. Isa lang yun. Isa lang. Lima. Kanina. Pito. Pre, pasabihin mo. 1 free throw lang. Score. 66 yung score. 66 ba? Okay, wait. 6 kanina, Ayan. 7 kanina. Depensa lang. Wala, 64. Pwede. Pwede ka pumasok. Pwede ba't lumabas ka? Oo nga, ano ka ba? Hoy, apat lang pala sila nun. Technical na naman. Okay lang yun. Papahinga lang. Papahinga lang. Hindi, uminom lang. Uminom ng tubig. Ano nangyari kayo? Foul. Apat lang yung players, ref. Hindi, wala. Hindi naman nakita eh. Nandito sa bench yung isa eh. Hindi, nangyari na. Yun na, wala. Hindi naman nakita ng ref. Tapos na. Dali, baka dalawang technical ka. Huwag mo yung batalo, pare. Huwag ganun, pare. Kupal ka ba, boss? Lamang na kayo. Nag-game winning play ka na kanina, nag-game losing pa. Back to back. Good. Apat lang yan. Apat lang yan, oh. Oh, apat lang yan oh. 1 minute 30 seconds. 1:30. Kay John nyo bigay. Penalty sila. Penalty. Bigay mo screen. Kabila, Johnny. Screen. 10 seconds. Ganun sana, umiyaw. Araw niya. Dage. Araw niya, pre. Abang. Tapat to. Tapat, pre. Kabila. Walang foul. Penalty. Alam mo na si best player ako mananalo to. Walang foul. Si Johnny. 1 minute. Uy, kinalawa. Wala. Hop. Tawid. Take time. Hoy! Hindi na radyo. Time out! Sabi, relax lang. Kala ko ba, ang slow. Bilis mo. Pre, may laurel ka? Oo. Laurel, kurang daw ng laurel yung Kasi hindi na nakapunta ng fair price eh. Hinihigil nyo ka. Bakal lang dito yan. Depensa. Walang foul ha? Bang. Walang foul. Hop! Pinabili na ng toyo to eh. Pinabili na ng toyo, di na bumalik. Yung adobo, wala na. Dahil na yung adobo na. Last 32 seconds. Lala, bigyan nyo na. Ayun, wala na. Wala na. Behind. Wala na. Wag, pumutera.
Yun Nice one, Johnny. Back to back. Respect, respect. Na. 5.9. Depensa, depensa. Isa pa, may 5 seconds pa, may 5 seconds. Seconds pa. Ubusin natin. Depensa, depensa. Okay, paubos na lang. Oy! Pabaon out pa. Fall out pa. Captain. 7. Oh, nice game. Basket count. Lakas talaga ng yellow. Tae. 70-67 yan Dito ha. ako sa yellow. Hindi pala mag-press. Kaliso. Kinahalo din tayo yan. Kanya yung mga ano eh, mga... Last player mo. Aliso. Pre, pa-picture, pre. Kaya, sabi niya, papasok ba ako? Aliso, best player. Technical ka ba? Hindi ba ako pumasok sa amin? Kanina pa pala nandito. Game winning na sana eh. Yellow. Nasa possession na sa kabila. Nakaapat lang pala.